अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, हय्याकुन अल्लाह। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबान, माह रजब और माह रमज़ान के बारे में हमने इस कोर्स को शुरू किया था, जिसमें माह रजब की बिदअत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रोज़ों के बारे में, सलातुर रग़ाइब के बारे में, माह और शब मेराज दोनों की जो तयन है उसके बारे में, फिर जश्न मेराज की शरई हकीकत, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज का सबक है माह रजब के कुंडे। रजब का महीना बेशक हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। उसके अलावा जिस तरह से इस महीने की ताज़ीम बढ़ा दी गई है, जिस तरह से इस महीने की अज़मतों के पुल बांधे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यही चीज़ पहले दिन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी सिलसिले में यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि आज का सबक है कुंडे। ये भी एक ऐसी रस्म है जो बढ़ चढ़ कर माह रजब में की जाती है। और किस तारीख को की जाती है? सत्ताईस रजब। 22 रजब को। 22 रजब। जी, देखिए, माह रजब के कुंडे। माह रजब में ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के नाम का हलवा तक़सीम किया जाता है, जो कि रजब के कुंडों की शक्ल में एक खुद साख्ता इबादत की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे ही इसी माह में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह की विलादत की रात में मजलिस कायम की जाती है और शेख जिलानी रहमहुल्लाह के नाम पर जानवर ज़ुबह किए जाते हैं। इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज और मीरा दाता वगैरह बुजुर्गों के नाम पर भी जानवर ज़ुबह किए जाते हैं और उन मजालिस में मर्दों और औरतों का इखलात होता है, तबले बजाए जाते हैं, आलम उठाए जाते हैं और कई ऐसी दूसरी बुराइयों का इर्तिकाब किया जाता है, जिन्हें ना सिर्फ ये कि दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि कोई सलीम मुत्तबा इंसान इन अफ़ाल को गवारा भी नहीं कर सकता। दीन इस्लाम के नाम पर कायम की जाने वाली इन मजालिस को दीन की तालीमात से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। और हमारे पाको हिंद में तो ऐसे मेलों और मजलिसों की सारा साल भरमार रहती है, जबकि मिस्र के खुराफी लोगों में बदरी, रफ़ाई और दसूखी के नाम पर और शहर अदन में आदसी और मुल्क यमन में ज़ेलाई के नाम पर जो बिदात अपनाई जाती हैं, तमाम मुहक्किकीन, उलमाए इस्लाम और अहले बसीरत इन सब आमाल के बिदअत व ज़लालत होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। और जिन लोगों को इन अफ़आल के जवाज़ पर इसरार है, उनका भी शायद कोई कसूर नहीं, क्योंकि हलवे ने उनकी अक़ल व दानिश पर ऐसे पर्दे डाल रखे हैं कि उन्हें उसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। बीबी की सहनक और रजबी वग़ैरह। बाज़ लोग माह रजब में हज़रत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम की सैनक तैयार करते हैं, जिसके खाने में शिरकत करने वाली औरतों में बाज़ शर्तों का पाया जाना ज़रूरी करार दिया जाता है। गौर से सुनिए। मसलन ये कि बीबी की सहनक को मर्द ना खाएं और कोई कनीज़ ना खाए। कनीज़ यानी काम करने वाली ग़ुलाम। वो औरत भी ना खाए जिसने दूसरा ख़ाविन किया है, दूसरी शादी जिसकी होती है। जो यंच कौम की या बदकार हो वो भी ना खाए, यानी निचले तबके की या बदकार औरत भी ना खाए। और इस नियाज में फला फला तरकारी ज़रूर ही शामिल हो और मस्सी व महंदी भी ज़रूर हो। और कुछ लोग इसी महीने में रजबी मनाते हैं। इन उमूर की शरीयत इस्लामिया में कोई दलील नहीं, बल्कि ये खुद साख्ता और गैरुल्लाह की नियाज़ें हैं, और वो भी सिर्फ बर्र सग़ीर की तैयार करता। तो साहिब किताब जितनी भी रजब में बिदात व खुराफात मिलती हैं,
الگ الگ قسم کے لوگوں میں، الگ الگ طبقے کے لوگوں میں، کیونکہ آج کل اللہ تعالیٰ نے جو نام مسلمان دیا ہے اس میں کئی فرقے بن چکے ہیں، کئی مسلک آ گئے ہیں، اور ہر ایک کے الگ امام ہوتے ہیں، ان کی الگ پیروی ہوتی ہے، ان کی الگ تقلید ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہندوؤں میں الگ مذہب ہوتا ہے، حالانکہ ہر ایک اپنے آپ کو ہندو کہتے، لیکن ان کے بھگوان الگ ہوتے، ان کے مندر الگ ہوتے، ان کا عقیدہ الگ ہوتا، ان کا ماننا الگ ہوتا، ان کی رسمیں الگ ہوتی۔ ویسے ہی نعوذ باللہ من ذالک آج پوری طریقے سے شیطان مسلمانوں پہ حاوی ہیں، اور وہ بھی انہی کی طرح بڑھ چکے ہیں۔ ہندو ہر ایک کو مسلمان کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر ایک کو مسلمان کہتا ہے، لیکن مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کو اس کے مسلک سے جانتا ہے، اس کے مذہب سے جانتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا صاحب کتاب نے ہر وہ رسم اس میں یہاں پر بتا دی ہے جو مسلمانوں کے الگ الگ مسلک میں پائی جاتی ہے، خاص کر جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہاں سے آئی ہیں یہ تمام خرافات؟ مصر سے، کوفیوں سے، فاطمیوں سے، رضویوں سے، جو شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ تھے ایسے لوگ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے رکھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے جان کا ڈر تھا، لیکن وہ نفرت مسلمانوں سے بڑی تیز کرتے تھے، مسلمانوں سے بھی، اسلام سے بھی۔ عبداللہ بن سبا جو بڑا یہودی تھا، منافق تھا، اس نے بھی مسلمانوں کی اس طرح سے مسلمانوں میں گھس کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، لیکن وہ واضح ہو گیا، وہ سامنے آ گیا کہ وہ یہودی تھا۔ پر یہ جو شیعہ ہے یہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ جتنی بھی جنگیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے شروع ہوئی، یہ انہی کی کارستانیاں ہیں، اور آج بھی یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے نئے نئے خرافات مسلمانوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور بیچارے بھولے بھالے مسلمان جن کو پڑھنا نہیں آتا، انگلش میڈیم میں تو ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لیکن عربی میں جا کے قرآن کی عربی سیکھنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے وہ صرف بابرکت کتاب ہوتی ہے کہ جسے اپنے گھر میں رکھنے سے ہی سارے گھر میں برکت آتی، ایک پاور نکلتی قرآن میں سے، نعوذ باللہ۔ اگر قرآن کو پڑھتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمان کے ایمان سے کھیلے۔ تو بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ ماہ رجب میں ہر طرح کی بدعت و خرافات، یہاں تک کہ نعوذ باللہ العظیم شرک بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے بھی کسی اور نیک بزرگ، نیک بندے کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بھی من گھڑت قصے کہانیوں کے ذریعے سے، من گھڑت۔ حالانکہ اس دنیا فانی میں جو عظیم ہستی ہے، جس کے بارے میں قرآن دلیل دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہمارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، پچھلے امتیوں کو دیکھتے ہوئے، پچھلے لوگوں کی کارستانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور شیطان کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، کہ تم لا تجعلوا خبری عیدا، میری خبر پر جشن مت مناؤ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا شیطان کیسے بہکانے والا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی خبر سے منع کر دیا تو نعوذ باللہ یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیک لوگوں کی خبروں پہ جا پہنچے۔ حالانکہ مرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ تمہیں سن سکتے ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، تمہاری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے اوپر بھی مشکلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ہر مشکل مصیبت میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، اور ہم جا کے ان کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرک کے زمروں میں آتی ہیں، اور ان کے نام پہ، ان کے جنم دنوں پہ، ان کی پیدائش کے دنوں پر جشن منایا جاتا ہے۔ ایسے ہی امام جعفر رحمہ اللہ کے لیے بھی دن کو خاص کیا گیا ہے، جو رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کے دن ایسی عید جو اسلام سے پرے ہے ان کے نام پہ
कुंडे भरे जाते हैं। कुंडे किसे कहते हैं? कुंडे किसे कहते खीर हैं? और पूरी बनाते ना, खीर और पूरियां बनाते। शायद कुछ खुराफात है, पता तो नहीं, लेकिन सुनी बहुत, आंखों से तो नहीं देखी मैं। कुंडे का मतलब है वो मिट्टी मट्टी के के बड़े बड़े कुंडों में। जी। गोल होते हैं, घड़े की तरह होते हैं। उसके अंदर खीर बनाकर रखी जाती है और पूरियों को तला जाता है, पूरियों को बनाया जाता है और घर में ही इसे खाया जाता है। पहले से ये रस्म चलते आ रही। पहले के लोग कहा करते थे कि ये जो खीर पूरी है, ये जो कुंडे की रस्म है, ये घर में ही करना है, घर में ही खाना है, घर से बाहर न जाना। कोई अफराद अगर आपके करीबी है, उनको घर पे बुलाना है, उनको घर पे खिलाना है, ना कि उनको लेके जाके उनके घर में देना है। क्यों? क्योंकि इसकी हकीकत इंशाल्लाह मैं आगे बताती हूँ, लेकिन इसके मुताबिक जो अकीदा है, जो लोग करते हैं, आप में से कोई है जो 22 रजब को कुंडे की रस्म किया करते हैं? किसी को मालूम है इसके बारे में? हमारे ससुराल में करते बाजी, मगर हम लोग यहाँ तो गए नहीं एक बार भी। अच्छा, तो कभी आपने पूछा कि ये क्यों किया जाता है, किस लिए आप कर रहे हैं? नहीं बाजी, उतनी इल्म नहीं है उनसे, बहस होने पे उस वजह से नहीं पूछा बाजी। अच्छा, और कोई जानते हैं इस बारे में? और किसी के घर में किया जाता है? हाँ बाजी, हमारे ससुराल में भी किया जाता है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम तो बाजी। आपने, वालेकुम अस्सलाम, आपने कभी पूछा कि ये क्यों करते हैं, क्या वजह है? मन्नत की बात बोलते बाजी वो लोग, हमारी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हुई तो उसके ऊपर हम ये कर रहे बोल के। अच्छा, तो हर साल 22 रजब के दिन मन्नत पूरी करने के लिए करते हैं। जी। ठीक है। अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। तो बहरहाल यहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन अफसाना मिलता है, क्योंकि पहले ज़माने में सुनी सुनाई बातों पर अमल किया जाता था। एक शहर से दूसरे शहर में जो वाक़यात देखते थे लोग, उन वाक़यात को लाके अपने शहरों में बताते थे और उसकी उसी को सच समझ लेते थे। तो इसी तरह से उड़ता उड़ता अफसाना यहाँ तक मशहूर हो गया कि उसको इस्लाम में एक जगह मिल गई। बड़ी धूमधाम से इस चीज़ को किया जाता है। वो ये है कि एक लकड़हारा था जो मदीने मुनव्वरा में रहता था, और उसकी जो बीवी थी वो मदीने मुनव्वरा के वजीर के घर में, महल में काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, और उसी के उस महल के सामने ही उसका घर था। लेकिन वो लकड़हारा बड़ा तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा था। उसको उसकी आमदनी सही से मिल नहीं रही थी। तो एक दिन होता ये कि जो बीवी है लकड़हारे की, वो वजीर के महल में नौकरी कर रही थी और एक दिन झाड़ू दे रही थी कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह का वहां से गुजर हुआ, और उनके साथ उनके साथी भी थे। तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि आज क्या तारीख है, और से सुनिए। तो उनके साथी में से उनको किसी ने बताया कि आज 22 रजब है, रजब की 22 तारीख है। तो जिस तरह से वो औरत झाड़ू लगा रही थी, उनका वहां से गुजर हो रहा था, उन्होंने उस औरत को सुनाने के लिए ये चीज कही कि अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ हो तो उसको चाहिए कि नए कुंडे लाए, यानी कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो लाए, उनमें पूरियां भरकर मेरे लिए फातिहा पढ़े, फिर मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई ना हुई तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ ले। अल्लाह अकबर। ये लोगों का अकीदा है कि ये इमाम जाफर ने इस तरह से उनको तालीम दी है। ये सुनकर लकड़हारे की बीवी उस पर अमल करना शुरू कर देती है, और जैसे ही उसने इस पर अमल किया, उसका शौहर सही और सालम और माल और दौलत के साथ वापस आया। कैसे? कि वो
काम कर रहा था कि अचानक उसे एक दफीना मिल गया, यानी कि जो खजाना दफन किया जाता है वो मिल गया, और वो उसे लेकर घर आया, और उसी खजाने के जरिए से उन्होंने अपने घर को महल में तब्दील कर लिया। हालांकि वजीर का महल उसके बिल्कुल सामने था। तो एक दिन वजीर की बीवी उसकी नज़र उस महल पर पड़ती है, और वो अपने खादिमाओं से पूछती हैं कि ये सामने किसका महल है। तो उसकी खादिमाएं बताती हैं कि ये तो वही औरत, उसी लकड़हारे की बीवी का घर है, महल है, जो हमारे यहाँ झाड़ू दिया करती थी। वजीर की बीवी अब बड़े शक शुबात में पड़ जाती है। एक तरह से तजस्सुस होता है उसको कि ऐसा क्या है कि उसका महल तैयार हो गया। वो उसे बुलाती है, दोनों में बातचीत होती है। तो वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने महल तैयार कर लिया, तुम्हारा महल बन गया। लकड़हारे की बीवी सारा किस्सा सुनाती है कि इस तरह से मैंने इमाम जाफर के कुंडे किए थे, और हमारे यहाँ हमारी तंगदस्ती खत्म हो गई। वजीर की बीवी इनकार कर देती, उसे कहती कि नहीं, ये तो चोरी का ही माल होगा, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो गौर कीजिए, जैसे ही वजीर की बीवी इमाम जाफर सादिक की इस करामत का इनकार करती है, वैसे ही उसके शौहर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। महल में बादशाह के पास एक और वजीर होता है जो बड़ा कमीनगी किस्म का होता है, हासिद होता है, बुग़्ज़ रखता है। तो ये उस वजीर पर बादशाह के खिलाफ उसका दिमाग खराब करने लगता है। बादशाह का उसे उस वजीर से नफरत दिलाने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे इसी तरह से वजीर की नौकरी खत्म होने लगती, उसकी वजारत चले जाती। यहाँ तक कि वो जो हासिद वजीर था, वो बादशाह को इतना वरगला देता है कि बादशाह अपने उस वजीर को उसको वजारत छोड़ने के लिए कह देता है, यहाँ तक कि उस शहर से भी जिला वतन कर देता है। अब ये मियाँ बीवी दोनों, इनके पास सिर्फ 2 ही दिरहम होते, सब कुछ छोड़कर ये निकल पड़ते हैं। रास्ते में बीवी क्या करती है, एक खरबूजा खरीदती है ताकि रात इस पर बसर हो सके। जब वो जाने लगते हैं तो यहाँ पर महल में इस तरह होता है कि बादशाह अपने शहजादे को गुम पाता, शहजादा घर वापस नहीं आता। तो उसी हाल में जो दूसरा वजीर था वो फिर उसको भड़काने लगता है कि हो सकता है जो पहले वजीर को आपने जिला वतन कर दिया है, उसी ने शहजादे का कुछ ना कुछ किया होगा। बादशाह फौरन हुक्म देते हैं कि जाओ जाके उस वजीर को पकड़ कर लाओ। वजीर को पकड़ के लाते, और बीवी के हाथ में एक थैली होती है जिसमें खरबूजा होता है। तो बादशाह पूछते हैं कि इसमें क्या है, रुमाल में बांधा होता है। तो वो कहती है कि खरबूजा है। वो कहता है कि अच्छा दिखाओ। जैसे ही रुमाल खोलते हैं, शहजादे का सर होता है। तो बादशाह फौरन उन दोनों को सजाए मौत देता है, और रात में जेल में डाल देता है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, सूली पर लटका दिया जाएगा। अब जब जेल में जाते हैं, वजीर परेशान होता है, सोचने लगता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैं कहाँ पर चूक गया कि मुझे ये सारी चीज़ें इस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब वजीर की बीवी को एहसास होता, उसे सब कुछ याद आता, और वो कहती है कि कसूर आपका नहीं बल्कि कसूरवार तो मैं हूँ। मैंने इमाम जाफर के कुंडों की तस्दीक नहीं की, उसको झुटला दिया, उनकी करामत को झुटला दिया। इसी वजह से हम पर ये मुश्किलें नाजिल हुई, नौज़ुबिल्लाह। उनका देखिए आखिर किस तरह से इस कहानी में बताया जा रहा कि इमाम जाफर की तस्दीक नहीं करने की वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलें आई हैं। तो वो फौरन तौबा करने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, और अपनी नीयत बना लेती हैं कि अय इमाम जाफर, हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हमें आपकी करामत पर यकीन हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगी, आपके नाम पर कुंडे रखूंगी, फातिहा दूंगी। तो नाउज़ुबिल्लाह, इसकी ये दुआ कबूल हो जाती है। अगले दिन सुबह सादिक शहजादा सही सलामत वापस आ जाता। बादशाह परेशान हो जाता। बादशाह कहता कि कल तो मैंने तुम्हारा सर देखा था, आज तुम सही सलामत आ गए, ऐसा कैसे हो गया। उन दोनों को बाहर निकालते हैं, लाके उस बादशाह के सामने हाजिर करते हैं। तो बादशाह पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। तो जब वजीर बड़े अदब व एहतराम से बादशाह के सामने तमाम कहानी उसको सुनाता है,
अपने साथ जो कुछ भी है, उसकी बीवी ने जो कुछ भी किया, इमाम जाफर की जो बातें थी, वो सब उस बादशाह के सामने रखता है। तो बादशाह ये तमाम चीज़ों को सुनकर वजीर को दोबारा बहाल कर देता है। यहाँ तक कि उसके बाद फिर बादशाह और वजीर तो क्या, रियाया भी कुंडे भरने का एहतमाम शुरू कर देती है। तो इसी कहानी को, इसी दास्तान को सामने रखते हुए लोगों में यह अकीदा बन गया है कि जो भी 22 रजब को कुंडे करेंगे, उनकी नीयत, उनकी मुराद नाउज़ बिल्लाह इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह पूरी करेंगे। क्या ये इस्लाम में सही लग रहा है आपको? इस्लामी तालीमात का ये हिस्सा है? अक़ल सलीम रखने वाले कभी इस अफसाने पर यकीन नहीं करेंगे। इसकी दलाइल भी साहिब किताब यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जिस हस्ती यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह की तरफ इस दास्तान को मंसूब किया गया है, उनसे ऐसे मुतकब्बिराना अल्फाज का सादिर होना क़तअन बईद अज़ अक़ल है। जो नेक और सालेह इंसान होता है, वो किसकी पैरवी करता है, किसकी इबादत करता है? अल्लाह ताला की बात। अल्लाह ताला की इबादत करता है। जब वो खुद अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो दूसरों को अपनी इबादत की तरफ बुलाएगा या अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएगा? अल्लाह ताला की बात। अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाएगा। तो इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ये अहले बैत में से हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की। तो क्या इनसे इस तरह के अल्फाज सादिर होना सही है? हम मान सकते हैं इनसे ये बात कि आपने ये बात कही हो? नहीं। बिल्कुल नहीं मान सकते। ये तो पहली दलील होगी। दूसरी दलील, इस दास्तान के झूठे होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मदीना तैयबा में ना कभी कोई बादशाह हुआ है, ना वजीर, खुसूसन जबकि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह की पैदाइश एक रिवायत के मुताबिक 8 रमज़ान 80 हिजरी और दूसरे के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी में हुई, और उनकी तारीख वफ़ात पर इत्तेफाक है कि 15 शव्वाल 148 हिजरी है। अब तारीख़ इस्लाम को देख ले, मालूम हो जाएगा कि उनकी उम्र अजीज़ के तकरीबन 52 साल खुलफ़ाए बनी उमय्या के उहद में गुजरे, जिनका दारुल खुलाफा दमिश्क था, और बाकी साल खिलाफत बनी अब्बास में गुजरे, जिन्होंने बगदाद को अपना दारुल खिलाफा बना लिया था। यानी उस दौर में खिलाफत थी, बादशाहत नहीं थी। तो इस तरह से अगर हम इन तारीख़ी हक़ाइक़ को मालूम करेंगे, तो जब मदीना में कभी कोई बादशाह ही नहीं था, ना उसका महल था, ना वज़ीर था, ना वज़ीर का महल था, तो क्या ये वाक़या हकीकत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक फ़साना है। तीसरी दलील, साबिक़ा दोनों तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की तारीख़ पैदाइश 8 रमज़ान या 17 रबीउल अव्वल हुई, 22 रजब नहीं है, और ना ही ये उनकी तारीख़ वफ़ात है, बल्कि वो बिल-इत्तिफ़ाक़ 15 शव्वाल है। अब बताएं ये कुंडे किस खुशी में भरते हैं? देखिए, सोचने की बात है। पहली चीज़ ये कि इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह अल्लाह ताला के नेक व सालेह बंदे थे, उनसे इस तरह के कुफ्रिया अल्फाज निकलना बिल्कुल सरीह गलत है। ठीक है, इस पर हमारा ईमान है। दूसरी चीज़ ये कि आप मदीने में जब थे, उस वक़्त में आप जब बहयात थे, उस वक़्त में मदीने में ना कोई बादशाहत थी, ना कोई वज़ारत थी, बल्कि खिलाफत का था वो दौर। तीसरी दलील ये कि इमाम जाफर रहमतुल्लाह जिनकी तरफ ये किस्सा कहानी बांधते हैं, उनकी पैदाइश और वफात दोनों भी माह रजब में नहीं है। 22 रजब है ही नहीं, तो फिर क्या वजह है कुंडे भरने की? असल हकीकत, दर हकीकत बाज़ लोगों के नज़दीक उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही का मतलब
वही लिखने वाले, लिखने वाले। वही आयत नाजिल होती हैं उसको लिखने वाले, कातिब यानी लिखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई थी, लिहाजा वो तो अमदन और दानिस्ता बुग़्ज़ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इजहार के लिए खुशी मनाते और हलवा पूरी के कुंडे भर भर कर तकसीम करते हैं, जबकि दीगर लोगों की कसीर तादाद बिला सोचे समझे नादानिस्ता ही उनकी खुशी में शरीक हो जाती है। पहले तो अंदर का ये लावा अंदर ही अंदर पकता था और अंदर ही अंदर खाया जाता था, मगर जब दूसरे लोगों की एक भीड़ भी उनके साथ शामिल हो गई तो अब उसे मज़कूरा दास्तान अजीब के ज़रिए एक नई सूरत दे दी गई। इस दास्तान में कुरान और सुन्नत की तालीमात से रूगर्दानी, नज़र ले गैरिल्लाह और इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह की शान में तौहीन और गुस्ताखी के पहलू भी निकलते हैं, जिनकी तफसील में जाने की बजाय सरेदस्त ऐसे मनगढ़ंत किस्से कहानियों को अमल की बुनियाद बनाने वालों से सिर्फ इतना ही अर्ज़ करेंगे, गर हमें मकतबो हमें मुल्ला कार तिफला तमाम शुदा। हकीकत देखिए कितनी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। किस बात की खुशी मना रही जो लोग 22 रजब में कुंडे भर रहे? क्या है हकीकत 22 रजब की? अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था ना, तो शिया लोग वो दुश्मनी में खुशियां मनाते, लेकिन नाम उसको इमाम जाफर सादिक का देते। बारकल्लाह। जो भोले भाले मुसलमान हैं उनको चाहिए कि कुछ भी करने से पहले एक बार उसकी तारीख का ज़रूर जायज़ा लें, क्योंकि जो चीज़ें कुरान और हदीस में नहीं हैं वो तारीख से शुरू हुई हैं और कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा पक्का ईमान होना चाहिए कि हमारा दीन मुकम्मल है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो इस दिन को ख़ास करते हैं, नियत का दिन कहते हैं, नज़र नियाज का दिन कहते हैं, इस तरह के कुंडे भरते हैं, तो इन्हें ये जान लेना ज़रूरी है कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये अनजाने में ही सही शियों का साथ दे रहे हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबा किराम की वफ़ात का जश्न मना रहे हैं। ऐसे सहाबा, ऐसे सहाबी हैं ये कि उनके नाखून के बराबर भी हमारा ना ईमान है ना अमल है। एक तो वो कातिबे वही थे, तो सोचिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने क़ुर्बत वाले थे, कितने करीब थे वो अल्लाह के नबी के। हम मुसलमान जो नबी से मोहब्बत करते हैं तो उन पर ये वाजिब होता है कि वो नबी से जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करें। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा को गाली देगा वो मुझे गाली देगा। इतनी ताज़ीम करना है सहाबा किराम की। ये तो अमीर मुआविया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भी है, आपकी निस्बत भी है और आपके कातिबे वही भी है। इतनी करीबी वाले सहाबा है ये। शिया का मानना है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से खिलाफत छीन ली, हालांकि ये तमाम प्रोपेगेंडा उन्हीं लोगों का था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके जो ख़ानदान अहल है उनके तमाम के तमाम लोगों की शहादत की जिम्मेदार भी यही शिया लोग हैं। फिर मुसलमानों को इस तरह से बहका रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये तमाम चीज़ें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई हैं और उनसे बुग़्ज़ रखते हुए ये इस तरह का अमल करते हैं। ये तो अंदर अंदर कर रहे थे, लेकिन जब लोगों को मालूम होने लगा कि ये लोग इस तरह से इस दिन को ख़ास कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खीर पूरी वगैरह बना रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने फ़िरक़े को बचाने के लिए, अपने अक़ीदे को बचाने के लिए, अपने
اصل مقصد کو ظاہر نہیں کرنے کے لیے اس طرح سے امام جعفر کا چولا پہنا دیا اور مسلمان صحیح سمجھنے لگے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، ان کے ایمان پر حملہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچتے رہنا چاہیے، جو کرتے تھے آج کے بعد کبھی مت کریے، اور جو آج بھی کر رہے ہیں آپ کے خاندان میں سے، آپ کے پہچان والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، تو ان سے سوالیہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کریے، کیونکہ اگر آپ ان کو پہلے ہی کہہ دیں گے کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اس طرح سے مت کرو، تو سامنے والے کو لگے گا کہ آپ ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا جو حکم ہے وہ تھوپ رہے، وہ اور دیش میں آ جاتے۔ کیوں نہیں کریں بھائی؟ ہمارے خاندان سے چلتے آ رہا، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے۔ آپ اگر بولیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو ان کے ذہن میں پہلے لوگوں کی ہی بات آئے گی کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کو غلط بولتے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے سمجھائیں گے؟ ان سے ہی سوال کریے، ان سے ہی پوچھیے، ایسے بنیے جیسے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں سے شروع کریے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آپ ان کو اسلام تک لے کر جائیے، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ نادم ہو جائے کہ ہاں مجھے اس بارے میں نہیں پتا، آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے، تب آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھائیے۔ دیکھیے اب یہاں پر قرآن و حدیث سے سمجھانے کی صاحب کتاب کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ایمان و عقیدے کی تازگی کے لیے قرآن و کریم سے اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات اور احادیث شریفہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات و معمولات کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حاجت مندوں کو مشکلات میں گر جانے کی شکل میں کسے پکارنا چاہیے اور کس سے مشکل کشائی طلب کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ذات ہے جو ایسے وقت میں حاجتیں پوری کرنے اور مشکلات دور کرنے کے لیے سنتی اور مانتی ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ کون ہے جو مشکل اور مصیبتیں دور کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ، ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو فرما دیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ آپ انہیں سنا دیں شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قریب ہوں، تو کیا اگر ہم کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے، اللہ کے درمیان رکھیں گے، تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے اسے شرک کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ مومن میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 13 اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو نہ صرف وہ ان کی پکار سنتا ہے بلکہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا تو ہو
اور یہ بھی کہ چونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اہل ایمان مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اسی پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور در در کی خاک نہ چھانتے پھریں۔ اگر کبھی کوئی مشکل مصیبت بھی آ جائے تب بھی صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جیسے ارشاد الہی ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس تکلیف کو رفع کرتا ہے، کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اسی کے سوا اسے دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھیے، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری زندگی، ہماری تقدیریں لکھ دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم پر مشکل مصیبت تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ہی وہ چیزیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک بار یہ ایمان ہمارا ہو گیا تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات آپ کے سامنے آ جائے یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا، راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے سب سے پہلے، کس پر؟ اللہ پر۔ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اسی پر شیطان حملے کرتا ہے، اور یہی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، شرک و بت پرستی، بدعت و خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جس کا ایمان مکمل ہے وہ کبھی ان چیزوں پہ نہیں جاتا، اور اس کی جیتے جاتی ثبوت ہمارے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کی حیات طیبہ ہے، ان کی زندگیوں میں بھرے موجود واقعات ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، الغرض تمام ہمارے سلف صالحین ہیں، یعنی گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ تو لہٰذا دین میں یہ جو 22 رجب ہے، اس کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب جہاں تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کنڈے بھرنے کی بات ہے، اس کی حقیقت تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت باقر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والوں سے یہ اس طرح کی عیدیں، اس طرح کی بدعات منسوخ کرنا سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ کے خاندان میں کوئی یہ کر رہے ہیں تو انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کریے۔ اور جہاں تک سفارش اور شفاعت کی بات ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، مجھ سے میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مانگ لو، لیکن حکم الہی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اگر عمل کے بغیر محض تمنا اور شفاعت کے سہارے نجات و مغفرت ممکن ہوتی تو ان سادات کی ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح فرما دی ہے، تو ان کے مقابلے میں ہما شما کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی صاحب کتاب اپنے ایمان اور اپنے عمل کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان درست نہ ہو، آپ کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی پر نہ ہو، تو آپ گمراہ ہیں۔ جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر ہم توحید پرست ہیں اور ہم کچھ بھی کر لو،
کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی سفارش اور شفاعت کر سکتے جب آپ پوری کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی پر اپنی زندگی گزارنے کی۔ دوسری چیزوں میں اگر آپ کی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئیں، تب آپ کی شفاعت اور سفارش کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 22 رجب کے کنڈے اور فاضل بریلوی احمد رضا خان کا فتویٰ، یعنی کہ اکثریت جو اس چیز کو مانتی ہے رجب کو، وہ بریلویوں کی ہے، درگاہ پرستوں کی ہے۔ تو ان کے جو امام ہیں وہی اس بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انہی کے امام جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، انہی کی کتاب میں اس بات کو واضح بتا دے رہے ہیں کہ یہ 22 رجب کے کنڈے امام جعفر کا واقعہ کوئی بھی صحیح واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جشن مت مناؤ، خوشی مت مناؤ۔ جو اس طرح سے کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذالک۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدعات و خرافات سے بچتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہمارے اہل خانہ کو بھی ان تمام بدعات و خرافات سے دور رکھیں۔ ماہ رجب، اس کی بس اتنی ہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے بنائے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ ماہ رجب بھی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں، یہ حرمت والا مہینہ ہونے کے سبب، نہ ہی اس میں خود پر ظلم کرو، نہ دوسروں پر ظلم کرو، نہ ہی گناہوں کے قریب جاؤ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس مہینے میں ملیں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، یا پھر چاہے رات بھر جاگنا ہو، یا رات کی عبادتیں ہوں، یا اس طرح کی عید 22 رجب کی عید ہو، کنڈے بھرنے کی رسم ہو، یا 27 رجب کو شب معراج منانا ہو، اس کی کوئی صریح دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے ان بدعات و خرافات سے بچتے رہنے کی اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کی، کیونکہ ہمیشہ یہ قول یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہ کرنے والی چیز ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جہنم سے بچنا ہے، گمراہی سے بچیے، گمراہی سے بچنا ہے، بدعت سے بچیے، بدعت سے بچنا ہے تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے قرآن و سنت کو پکڑنے کی، یعنی کہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دوسروں تک صحیح دین کی تعلیم پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم